तस्योपरि कुङ्कुमं समर्पयामि। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। Decoration. Alankar. Questa è una decorazione. अद्वैत सार प्रकट वेद वेदांत तत्वज्ञाय नमो ओम चिदानंद जनाह्लाद नित्ययेद प्रवर्तकाय नमो ओम नवीन जन संत्रात्रे नमो ओम श्री ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकाय नमो ओम प्राणायाम परायणाय नमो ओम नित्य वैराग्य समुपाश्रिताय नमो ओम जितमायाय नमो ओम ध्यानमग्नाय नमो ओम क्षेत्रज्ञाय नमो ओम ज्ञानभास्कराय नमो ओम महादेवादिदेवाय नमो ओम कलिकल्मषनाशनाय नमो ओम तुषारशैलयोगिने नमो ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमो ओम मुनिवर्याय नमो ओम सत्ययोनये नमो ओम परमपुरुषाय नमो ओम प्रतापवते नमो ओम नाम संकीर्तनोत्कर्ष प्रशंसिने नमो ओम दिव्यैः नानासुगन्धसमन्वितैः आग्नेयधूपदीपानां धूपोऽयं प्रविदृश्यताम्। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय।
शिवानन्दाय ॐ नमो भगवते 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 शिवानन्दाय न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्छन्ति सर्वे दह्रम् विपापम् परमेष्मभूतम् यत्पुण्डरीकम् पुरमध्यसंस्थम् तत्रापि दह्रम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिम् मया दत्ताम् गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। शिवानंद स्वामी नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति